Kuan ni. Okay, so blessed morning no kanatong tanan. Welcome no sab nining programa no sa Ginoo. Blessed morning. Blessed morning to all the viewers and listeners around the world. Very good, baby. Okay, so blessed morning no kanatong tanan. Welcome no sab nining programa no sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, Oo, nahangin. Gisali. Ipaana diri, no. Welcome no sab nining programa sa Ginoo no. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jorim Canilio. No, so blessed morning. Okay, blessed morning, no, Ma'am Weng Ireneo. Ma'am Weng Ireneo, blessed morning, ma'am. I declare abundant blessings to your life and to your family in all aspect of life, abundantly in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Whatever challenges you're facing right now, I declare you are victorious, because the Bible says we are eternally victorious. God bless. Thank you, Ma'am Weng. No, so salamat gyud sa Ginoo nining kabuntagon diin padayong kita no magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios no. So blessed morning no, and then blessed morning tanawa pakinggan mo ate. Blessed morning sa gwapo naming pastor. Mangunay magari. Nga nakinagkuan pa ko. Okay, so blessed morning no. Thank you for watching Ma'am Weng Ireneo. No, thank you for watching. God bless, no? Glory to God, no? Kanimo diha. Thank you for watching. Then salamat gyud sa Ginoo, no, sa mga kinabuhi. Then glory to God, no? Glory to God. Salamat gyud sa Ginoo. Then nga padayon kita no nga magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios, no? Today is Monday, and in March 31, 2025, no? The last day, no, the last day of the month, no. So glory to God, no. Kumusta nga to nga March? Unsay ginahimo sa Ginoo, no? Unsay ginahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi, no? Unsay nga mga blessings ang ginahatag sa Dios, no, kanimo. Glory to God, mga igsoon. Salamat gyud sa Ginoo din padayon kita, no, nga magatuon magapamalandong sa pulong sa Dios. Ma'am Weng, blessed morning. Then kay Sir Boyet, blessed morning Sir Boyet. And then kay Sir Justine and Ma'am Jasmine, no. So blessed morning kaninyong tanan. Thank you for watching, and then God bless you, no, sa the whole family ni Ma'am Weng Ireneo, no, kay Sir Boyet, kay Sir Justine, and then kay Ma'am Jasmine, no. So blessed morning kanyong tanan. Then shout out also, no, kay Pastor David Russell Don, no, nga nagbisita na po sa ato kagapon, no. Glory to God, no. A child faith, no, ang pagtuo nga sama sa bata. Nindot kayo ang iyang gina-share ka nato kagahapon, no. Usa ka pribilehiyo ba? Wow, nagpasalamat ka. Jud pasalamat jud. Okay. So blessed morning, no, Pastor Russell Don, no, and then kay Pastora Jasmine Don. Thank you for watching, and also thank you for visiting, no. So thank you sa imong gingon nga extended family, no. So we are treating you as a family, no. Family naman ta, no. Glory to God po.
Then salamat gyud sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, no, nga nagapadayon, no, sa pangalagad sa Dios, no. So glory to God. Shout out, no, sa ato nga mga viewers around the globe, especially no sa AIM-OT-LGC family, no. Blessed morning. Then kagahapon lingaw kay ta, no, dito ta nag-outing, ngadto ta dito nangaon, pagkaman nagbasa-basa sa ulan. No, so blessed evening and the morning, and then also, no, blessed morning, no, kay Ma'am Ricel Campo, no, Ma'am Ricel Campo, I think kaila ko ani niya, murag asawa siya ni Pastor Julius Campo, no. Blessed morning, no, kay Ma'am Ricel Campo. I declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus name. And then whatever you are facing right now, whatever challenges you are facing right now, in Jesus name, you are more than conqueror, because you are, according to the Bible, you are eternally victorious, no. So blessed morning, no, kaninyong tanan diha, kanatong tanan maigso, no. Salamat gyud sa inyo. Then blessed morning AIM-OT-LG worldwide, no, glory to God. And then blessed morning pod, no, sa ato nga mga pinalangga, no, pinalangga nga mayor, no, municipal mayor, Municipal Mayor Honorable Attorney Al Fistolante, no, blessed morning. And then also blessed morning sa iya pod nga wife, no, iya nga first lady, no, kay Honorable Maria Vida Fistolante, and then kay Engineer Kyle Alfonso Fistolante, also running, no, for municipal councilor, no, si Engineer Kyle Fistolante. And then si Mayor also running for mayor for the second term, no. So glory to God, Mayor, we are praying for you, no, glory to God, no. Salamat sa inyo kay nagbisita si Mayor din sa AIM-OT-LGC, and then ginashiran po siya, no, ginashiran siya sa pulong sa Ginoo ni Pastor Janet, no. So glory to God. And then nindot ang response, no, nasabtan nagdaot sa Ginoo, and then he is now the child of God also. Our mayor, it is our dugay na nato nga pangandoy, no, ginapray na to, no, nga itong municipal mayor, ato mga kuan ba, makuan gid sila, mashiran gid sila sa pulong sa Ginoo, no. Blessed morning, no, kay Honorable beloved Mayor Honorable Attorney Al Fistolante, no. Blessed morning. And then sa iya pod nga team, no, Team Fistolante, no, headed by Honorable Mayor Attorney Al Fistolante, and then sa iya pod nga running mate, no, nga si Attorney Val Loon, and then sa iyang kaubanan, no, Honorable Joyce Olivar, and then kay Honorable Gisa Faith Olivar, then Honorable Conrado Loon, Honorable Engineer Alfonso Kyle Fistolante, Engineer Inocencio Miscala, Engineer Renji Quindao, and then kay Sir Romo Capuno, no. Blessed morning, no, kaninyong tanan diha. Team Fistolante, blessed morning. We are praying for you, we are supporting you. AIM-OT-LG, we are supporting to you, no. So God bless. And then also, no, sa atong Vice Mayor, no, Honorable Mariano R. Martinez, o sa ipod nga Monique Ohe nga si Miguel Martinez, no. Blessed morning. And then sa ato pod nga sa team Marco team, no, kay Honorable Vice Mayor Mariano R. Martinez, ug sa nga running mate, no, kay Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales, and then kay Ray Tiano Tambuboy, si Tiano Tambuboy, and then kay Sir Tony Villamor, and then also kay Sir Jaime Bistar, and then also kay and then also sa kay Kuan, kay Sir Bobby Prasco, then kay Dr. Alan Orsal, and then kay Sir Yampoy po, and then kay Sir Miguel Martinez, and then also kay Sir Michael G. Prigo, no. So salamat sa Ginoo gyud kay sila gid tanan, no, ang Marco team ug ang Team Fistolante, no, nagavisit gid sila diri, no, sa AIM-OT-LGC, mayor, congressman, wow, glory to God, no, nagbisita sa ato. Then sa ato pod nga amigo pod, no, nga
Mayor sa Daan Bantayan, Honorable Mayor Sam Shimura, also running for congressman, no? There is sa Cuarto Distrito with his board member kay his loving wife, no, kay Ma'am Kerry Simora, and then kay Sir Iki Salazar, no. Blessed morning. And then blessed morning po sa atong congresswoman, no, atong inahan sa Cuarto Distrito, no, nga nagabisita gyapon, no, nagkahinabi gyapon nato personally, no, nakapapicture ta, nakatabi-tabi pa ta, no, ang kay Congresswoman, Honorable Congresswoman Janice Z. Zalimbangon, ug sa iya pod nga mga board member nga si Ma'am Jeannie Armamento, and then kay Attorney Nelson Mondigo, no. Blessed morning. And then also sa atong amigo diya nga doktor sa City of Bugo, running for City Councilor, Dr. Kim Cabatania. Blessed morning. Og sa atong amigo po diya sa Bugo, no, Honorable Lois Ancas Asierto, no. He's running also for City Councilor, then for the second time, no. So blessed morning, no, kanyang tanan. Salamat gyud sa Ginoo, no. Salamat gyud sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, no, nga anda magpagamit, no. So igsoon, just comment down, no, kung may mga pangutana, no, just comment down, no, kung may mga pangutana, just comment down, kung may mga paampuan, no, just comment down. Then salamat gyud sa Ginoo na may mga pangutana, pampuan, and then may babatiin po, just comment down. Okay, so igsoon, salamat gyud sa Ginoo gahapon, no. Grabe ka enjoy. Glory to God, no. Punong-puno ta kagahapon. Then daghan kay nangayo, daghan kay gipang-ayo sa Ginoo. No, salamat sa Ginoo. And then daghan kay gipang-ayo sa Ginoo. Ay di kanira. No, daghan kay gipang-ayo sa Ginoo kagahapon. And then enjoy kita, bibo kay tagahapon, no. Dito ta sa dagat, no, nangaligo ta. No, so glory to God, bibo kay tagahapon. Kuan lang gud, just unsa na kana bang banding lang, no, banding kagahapon. Glory to God, no. Salamat gud sa Ginoo kagahapon, nindot kaayo bisan ulan, pero padayon, no, padayon gyapon, walay ni surrender. No, glory to God gud sa matag usa, no. Grabe gud ka unsa ni, grabe gud nga pagpagamit gud sa Ginoo gahapon, no. Sakyanan, grabe kayo, no. So blessed morning. And then also sa atong amiga kaayo, tapos enthusiastic, friendly, gwapa sad kayo ni si Ma'am, no. Di jud ka maburing kaubano nimo, di ka maburing, no. Shout out, no, kay Ma'am Mimi Panglao Santiago Kimod, no. Blessed morning diha kanimo, Ma'am. Unsay nga nagluto na ka, no. No, kay ingon maka while galuto ka, gatan-aw ka, no. So blessed morning, no, kay Ma'am Mimi Panglao Santiago Kimod, no. Blessed morning. Followers jud ko sa imong mga upload ay daghan kay ka mga upload nga nindot na pud ka mo sayaw, Ma'am, no. Glory to God jud. No, mura kag basta kay nindot kay ka mo sayaw, no. Di lang gi ko ka-relate. Dili lang ko ka-relate kay may di mapugo mo sayaw, no. Sayaw ra man ta sa Takay dos. wala sa may usab tax collector, sige pangayog dos. Imo nagyurot gahapon, wala naman ko diri wala ti si ate basig na ti sukli. Di diri. Okay, so Ma'am Mimi Kimod Panglao, blessed morning, Ma'am. Ma'am, God bless. I declare abundant blessings to you and to your family and all aspect of life, whatever circumstances and challenges you're facing right now. In Jesus' name, you are victorious because we are more than conqueror. No, si Satanas ray masakiton, si Satanas ray si Satanas ray problematic, dili ikaw nga anak sa Dios. No, so blessed morning, no, kanimo dia Ma'am Mimi Kimod. Thank you for watching. Okay, so di ta magdugay. Okay, nadugay naman ta. No, 14 minutes na ta sa itong mga greetings diya. No, so glory to God. Igsoon. Again, no, don't forget to share this live. Okay, igsoon. Okay, sa ito magdoon pagpamalang sa mga sino, Acts chapter 8 verses 1 to 3. No, Acts chapter 8 verses 1 to 3. No, glory to God. Igsoon, no. Acts chapter 8 verses 1 to 3, no. The word of God says, hinahinay na kati. Acts chapter 8 verses 1 to 3, no.
Ingon din English akong Bible gigamit, no? Acts chapter 8 verses 1 to 3. Ingon diri, and Saul approached of his and Saul approved of his murder, no? Until that, Saul persecute the church. That very day, the church in Jerusalem began to suffer cruel persecution. All the believers except the apostles were scattered throughout the province of Judea and Samaria. Verse 2, some devout men varied Stephen, mourning for him with loud cries. And then, verse 3, but Saul tried to destroy the church, going from house to house. He dragged out the believers, both men and women, and threw them into jail. Let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Thank you for being with us, in us, and for us. Holy Spirit, Lord, without you, I am nothing. Holy Spirit, you are the best teacher, the best encourager, the best comforter. I am just a microphone sa mga pulong. Every word mo kasang babay ng Spirit and their life. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. Lord, thank you for allowing me to preach your word in Jesus' name. Father God, sa tanang viewers and listeners, all the viewers and listeners around the globe, Lord, as they hear your word, as they watch this live, Father God, the Holy Spirit is moving in their physical body, in their hearts, and in their spirit, in the name of Jesus. Like Apostle Paul, gidala iyang panyo o mga tapis nga tos mga masagiton, nangay silang tanog ng gulang data mga espiritu. Lord, si Apostle Peter, Lord, nalandon siya kanino ang mga masagiton, nangay silang tanog ng gulang data mga espiritu. Father God, Lord, I declare and declare, every viewers and listeners, Lord, as they hear your word, as they watch this live, Lord, if they are suffered sickness and diseases, if they are tortured by Satan through sickness and diseases, Lord, right this moment of time, as they hear your word, as they watch this live, Father God, Lord, I declare and declare, they are now completely healed in the name of Jesus. All the evil spirit, all demons, all spirit of sickness and demons, in Jesus' name, I command you, I rebuke you out in their body right now, in the name of Jesus. Go back to daddies. Go back to daddies. You have no right na magasamok sa mga because their body are now the table of God. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in our body. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No, so blessed morning no kay Ma'am Jasmine Pros, no? Ma'am Jasmine Pros, blessed morning. Good morning Pastor Joe, no? Good morning din kay Ma'am Jasmine or Pastora Jasmine Pros Don, no? So together with Pastor David Rachel Don, thank you for watching. And then Ma'am Jasmine, Pastor David, thank you for visiting, you know, MOTLGC. Thank you sa inyong pag-visit kagahapon. And then we are so proud, no? Proud man jud ta ba sa unang-una, proud ta na tay bisita, no? And then nindot pa jud kay katong bisita pa gyud, di pa gyud basta-basta. Pastora, no? Ma'am Jasmine, no? Smiling face kay siya. Abi na kong strikta kay ba? Agoy. Kita-kita ra madigapon, no? Approachable, friendly, smiling kayo. And then gitagin pug bana pug nabuutan pug istanan, foreigner. No nindot kasi proud kita bag natay bisita samot na nga pastor pagyud, pastora pagyud, and then foreigner pagyud mo pag ginagwali. Glory to God, no? Salamat niya na di tamataba kay pamilyar gid kayo ba. Nga baga ba pod kog naong di man pud ko magula-ulaw bisag di ko kamo in English basta kay importante magkasama tayo, no? So Ma'am Jasmine, Pastor David Don, blessed morning. And then kay Ma'am May Terana, and then kay Sir Pulet, no? Piolet, unsa na tawag niya? Piolet Lunes, no? God bless Ma'am Jasmine, Ma'am May, and then kay Sir or Ma'am Piolet, I declare and declare abundant blessings to you and your family in all aspect of life. If you are suffering sickness and diseases, I command you, Satan, demon, evil spirit, sa sickness,
live in their body right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you thank you, Father God, for being for the complete healing nilang tanan in Jesus name. Pastora Jasmine, no, next time mubalik man mo no, ay before I forgot, no, just relate this message to Pastor David sa ato nga. I think salamat Ginoo no kay makabisita mo April. April nanganad. Ato siya appeal sa he is the who speak about sa kuan sa 7 last word, no. Ay papili siya ma'am asa siya 1 2 3, no, 1 2 3 4 5 6 7, no, 7 last word asa iyaha sa 7 last word mo akong ipawali sa iyaha, no. So Ma'am Jasmine, Pastor Jasmine, pakiingon ko siya, no, kay Pastor David, no, 7 last word asa iyang ganahan, sige, mo iyaha, no. So blessed morning, no, kay Ma'am Jasmine o di Pastor David Russell doon, no. So 7 last word, magpili siya atong 7 magpili atong 7 sa iyang ganahan na mo iyang walihon, mo iyang i-preach during this time. Then next time pud makabalik ka mo, let's talk, no, kay Ma'am Jasmine makigistorya ko nimo. Okay, so thank you, no, thank you for watching. Okay, so Proverbs, Acts chapter 8 verses 1 to 3, ako nagititulan igsoon, without the persecution of the church there is no salvation of the world, no. Ate ko gamay Bisaya. Without the persecution of the church there is no salvation of the world, no. Kung wala di ay mga persecution sa simbahan, walay kaluwasan sa kalibutan, no. Naanami liluan dapit Pastor Joe. Okay, liluan niya Miglanilla, murag kalahati pa kayo, no. Okay, no, kalahati pa kayo, no. So ingon si Kisiya, pagabot pita na mo sa ilang balay, kagitan lagi ko pagkaon, duha ka itlog. Asa naman ron? Hurot. Hurot na daw. Ay, sige ka niya. Okay. Without the persecution of the church, there is no salvation of the world. Pasabot, kung wala di ay persecution, kung wala di gi-persecute ang simbahan, dili day wala day kaluwasan ang tibuok kalibutan. Okay, so nga naman. Okay, ato na. Pastor, kana bang magsunod ka sa Ginoo? Kinanglanon ba jud nga it is needful ang persecution? Hello? No, blessed morning, no, kay Sir Ranilo Vargas Negro, sir. Blessed morning. I declare, sir. I declare abundant blessings to you and to your life, to your family, whatever your heart's desire. God give it to you in Jesus' name. You are more than you are eternally victorious, as the word of God says. Okay. Then also kay Ma'am Mary Rose. Kalimot ko permiti, sir. Sir, ibutang sir sa imukuan nga Ranilo Vargas Negro, then apelido ni Ma'am. O, di ba? Kaya ato na adili na lang, ka Ma'am Mary Rose Vargas, Mary Rose Negro, no? P. Negro. God bless. Okay. So, without the persecution of the church, there is no salvation of the world. Daw pangutana. Pastor, kailangan ba? Is it needful? No? Is it needful? Is that persecution is needful to every Christian? Hello? Is that persecution is needful for every believers? You know what? Muna ko nasabtan ba? This is what God said to me. Kana bitang relax ra bitang Kristohanon. Panglitan, relax sa. Ojo kay problema. You are walking the red carpet. No? You are walking the red carpet and you are lying, no? You are walking the red carpet and lying in the bed of roses. Yan. Kabalo ka, every time ang Kristohanon relax, palayo man pud gud sa Ginoo gud. Makalimot naman gud sa Ginoo gud. No.
Di ba? So, kung mo ning tanong pag-ayo, kinanglanon di ay, nga i-persecute po day, kang ano man, di man ka magtupo. Mo relax magag-imuha. Bantay ka? So, lay gani. Kana bang nakisudan? No. Imong sudan, litson, baboy, buntag, litson baboy, udto, litson manok. Pagkagabi dayon. Sa pa. Kumusta imong inampuan? Ano lang just as simple lang ba? Pamahaw litson manok. Pagkaudto litson baboy. Pagkagabi limpo. Di ba? Nya with bugnaw kay nga soft drinks. Wow. Lami kisanan. Now, unsa ang imong prayer? How you pray? Or kumusta ang pagampo nimo? Di ba murag basta ka naka-pray lang ka. No? Basta ka naka-pray lang ka. No? Basta lang kay nakaampo ka, ay pagampo naara diri, dili diri. Lami kang sudan, litson manok sa buntag, litson baboy sa udto, pagkagabi ano ko kaila inununan or pray or skabitsi. Wow. Usa sa kong paborito nga sudan is skabitsi. Tapos usa sa paborito na ko pagkaon kaning spaghetti. Lamian kay ko. Na kung ano pa pag sadya magkaon ka na, unsa imong prayer? Lord, salamat sa among prayer, imong prayer no dili tanan. Pero imong prayer ba? Diri lang. Pero once gani sudan kag bulad, ginamos Lord. Pwede Lord nga kana bang dili naman sa dingunan ni Lord. Pagkabuntag ginamos. Pagkaudto bulad. Pagkagabi hipon. Pagkabuntag naman pod ginamos na sad giprito. Dili mali no, dili mali. Ako paborito nako ng ginamos. Labi nagpritohon with matching kalami jud. Tapos saging lami kisan na ako gani toy lagi ko palit og bulinaw. Toy lagi ko palit og bulinaw nga 1 ka kilo. Basta kay nya dili. Kanami tong magbasa ko Biblia. No? Sir kog kaon. Walay kanon. Wala lang kaon lang. Bulinaw ba? Kanang tarong po ng bulinaw. Paborito na tanan. Now, unsa prayer nimo? Without the persecution of the church, there is no salvation of the world. Importante po day nimo nga usay day kuhiton pud ka. Nag-relax man ka, ug wa kay balatian, ay grabe yung wala lang. Pag wa kay balatian, wala kay bation sa lawas. Relax kay ka, ay mong wala lang. Muna usahay, kuhiton kas Ginoo. Na naman, palayo namang gaga. Labi na kay ana. Na kay ana. Tapos, lami kay kagsudan. Kompleto tanan. Muna siya mo relax magugagod. Gawas pa sa dana, dili pug ka mulig-on. Kabantay magtukod ka galigi. Imo manang uyugon kung okay na ba. No. Kung di pa okay buta ngagbato. Dukdukot pagid sa bara kay para lagi mulig-on. O sa inyo na maguga. No? Mudul ratas Ginoo ba? Mudul ratas Ginoo kung nakay pangayoon. Ang guna naman po sa Ginoo, pero si kagduol, di akong permiti ko hiton. Now, arita. Chapter 8, verse 9, verse 1. Giuyuna ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Hello? Kailan mo ni Esteban? Stephen. No? Stephen. Katubi ito, nagwala bitaw siya sa eunuch, nga samtang nagbiyahe ang eunuch, nagbasa siya sa book of Isaiah, di siya kasabot. So, girapture siya, no? Girapture si Stephen, gidala, si Philip siguro to, no? Kanabang, grabe kay ba? Grabe ni si Stephen, regarding sa pagtuo, grabe. Maisugon.
puno sa balan nga espiritu, unsa gihimo, gi-persecute, gipatay, gibato. Kinsa nagbato? Una iso na, kinsa nagbato? Ang mga tao nga mga tao nga bata, kabalan kamanto ka, nasa Deuteronomy ba? Deuteronomy. Ang mga Israelite nga mga tao, bata pa lang sila, ginatudluan na sila sa scripture. Hello, they are teaching about the scripture. Sa pulong sa Diyos, kabalo na sila regarding sa mga ceremonial law, civil law. Kabalo na sila tanan. They know who is Jesus. They know the Bible. Expert sila sa Bible. Itong siya, expert sila sa Bible. They know the scriptures well. Bata pa lang sila, they know na, kabalo na sila, and then kabalo sila, they know that is Jesus. Jesus is their Messiah. They are, well, ito gani. Kalabang expert sila who is Jesus. They know Jesus, that Jesus is their coming Messiah. Jesus, si Jesus, Genesis pa lang, naila na si Jesus. Pag-abot diri sa kuan, Isaiah, kabalo sila nga si Jesus, mato sa virgin birth, mato siya dito sa Bethlehem of Judea, mahimo siya dito sa Nazareth. Hello, updated, the Bible tell about Jesus, but why? Nga si Jesus, dili man nila madawat as their Messiah. Nga naman, imagine, Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of the universe. How ka matao siya sa pasungan? Hello. Dili sila kadawat ng ilang king, ang ilang hari sa ang hari nila nga si Jesus, matao lang sa pasungan. Hello. King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the universe, will be born in the pasungan. Modyo din ang tao igsoon. Now I know by biblical Judea, kung wala kay kwarta, wala kay profession, wala kay natapos, ang tao degraded kay tanaw simo. Muna ang mga tao nang pudron banat eskwela, gastos anak pa eskwela, kay para dili daw dugon kay mga tao pud makaminos man pud ang tao. Tanaw man ang status kinabagkanawa ni kwarta, pala utang ni dagway, elementary ra ni. Igtanaw si mong naong gani, from head to foot, no? Gikan sa ulo hangtod sa lapala patutukan, bati ganig sinina, wala gani mga yelo-yelo sa unsa ni, wala gani mga unsa na, wala kwintas. Ay, kaminusan ka. Da mo da ginantaw nga naman, si Jesus pa lang nato sa pasungan, wala na sa ginaila, no? Wala na sa ginaila nga Messiah. Ma'am Jeanette Ramirez, ma'am, blessed morning. I declare abundant blessings to your life and to your family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you. Whatever challenge you're facing right now, in Jesus' name, you are victorious. You are more than conqueror because the Bible says you are eternally victorious in Jesus' name. Igsoon, muna ko naman tabaga, si Stephen Dere, nagwali sa pulong sa Diyos, bold nga nagwali sa pulong sa Diyos. And then, ang mga Parisiyo nga expert sa balaod, they know Jesus, they know the scriptures well, and then, kung imong sabton pagayo, tanawa kung sabton pagayo, thou shall not kill, thou shall not bear false witness. Pero pangutan na, bakit nila pinapatay? Bakit na pinatay itong si Stephen, pastor? According to them, or according to they are, kanabang si Stephen ba is nag-blasphemy. Nag-blasphemy ba sa Diyos? Ano ni siya? Kung mo tanong pagayo? Dapat, mo lagi ni-take, igsoon, mga kapatid, gusto ko malaman natin ba? Ito, tanda natin to. Do not, every time, whatever you hear around you, do not judge immediately. Just listen
to other side, no? If there's an issue, kung ano ni mga report, ano yung mga humor or chismis, ano tawag doon? May tawag, ano ba yung English sa chismis? Humor or chismis or tabi-tabi, no? Do not judge agad-agad. Do not react immediately. Do not comment immediately. Do not react immediately. Just listen to both side. The side of that person, the side of the... Dapat makinig ka. At the same time, ito yon. Lalo na Christian, ha? Take note, lalo na Christian. Every time there's a bad news, there's a humor, do not listen to them. Do not believe. Just listen what the Spirit said. If there is an issue, if there is a humor, first thing you need to do is that, Lord, what is this? It is truth or it is a lie? Just ask to the Bible. It is, what is this, Lord? It is true or not? And pray for them. Kabalo ka, muning nitabo. Muning nitabo. Si Saul became Apostle Paul. He is also a Pharisee or a scribe. He's an attorney. You know what? Wala sila naminaw. They never listen to their spirit. They know the scriptures well. They never think twice. What is that? It is lawful? It is God's law? It is not against God's will? You know, they listen to the people. They listen to the people around them, but they never listen to their spirit. Kabalo ka? Dali kay ka makasala, labi na kung ga-comment ka agad-agad. Wala ka kabalo ka to ding gihatod si mo. The humors that they bring it to you. It is just Satan make it as a paon sa imuha. No? Giilad ka lang on sa response niya. Pag sadya nga mo response ka, no? Sadya nga mo response ka, kumusta ka? Ikaw na ang mali. Blessed morning, no? Kay Ma'am Annalie Kaayon Mangkaw. Ma'am Annalie Kaayon Mangkaw, I decree and declare abundant blessings to your life, to your family, in all aspects of life, abundantly. Whatever you are challenging right now, whatever challenge you are facing right now, in Jesus' name, you are victorious. Because the Bible says, you are, I am, you are eternally victorious. Satan is eternally defeated. You are eternally victorious. Ma'am Annalie Kaayon Mangkaw, blessed morning po. Thank you for watching. Okay, so on. Yun din giuyuna ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. No? Pastor, balaod magud nila pastor nga kung blasphemy, dapat silot kamatayon. Indot man na. Wala yung problema. If it is in the balaod. Pero daan pangutana ba? Listen to your spirit. Common sense ba? Dili kay agad-agad ka. No? Diya ta magkamali. Sagad sa Kristiyan, diya magkamali. Pag makadunga rin mga humors, chismis, tuo agad-agad, comment na yun. Siya ni comment ka. Kanang comment ni mo, gibagi yan, nagdalas mo. Gidala na dito sa pikas, gidugangan, pagkahuman, gidugangan, gikuhaan, pagabot ito batina, di ikaw na'y mali. Ikaw na'y mapriso. Grabe na si Satanas nga trabaho. Muna, every Christian, we must be careful. Muna yung nga, oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little eyes, what you see. Di ba? Oh, be careful, little mouth, what you speak. For the Father up above is looking down inside. Oh, be careful, little mouth, what you speak, what you say. Yan. Next. Una na, verse 1, we must be careful with that. Careful ka sa mga humors na nagabot nimo. Do not listen agad-agad. Do not react. You have no right to comment. You have no right to comment. Hello.
Di na makatabang nimo. It cannot help you. It can ruin your life, your integrity, your name. React ka agad-agad. Maingon ka is viral. Mapriso ka. Mapriso ka. Do not react agad-agad. You have no right to judge. You have no right to judge anyone. Because God knows everything. Sometimes we easily judge the people, the person, but we do not experience or we not feel what he feel. We are not they are not dili ta parihog dalan giagian. Di ba yun pa nila? Try to try to wear my shoes. We are not the same shoes we wear. Do not judge agad-agad. O say mag-judge man ta kay sorry ba kuhaan, dugangan. Nya ikaw, wa ka kabalo nga kanang mga chismis nga nagabot nimo. Unsa na patibong lang diyan ni Satanas eh. Patibong lang ni Satanas kapatid. Then pag kumagat ka, yari ka. So you must be careful with that. Lalong-lalo na ngayon. Kausap mo, nag-uusap kayo, yung kaibigan mo, nagsi-cellphone, akala mo naglalaro lang siya, nagsi-cellphone siya, yun pala, ni-record na. Lahat ng mga sinabi mo na negative, ni-record. Nung reply naman niya, pinopost niya, tapos pag sabi mo naman, careful ka, baka. Lahat ng naririnig mo, lahat ng mga humors na hinahatid sa'yo is patibong lang pala ni Satanas. Kawawa ka. Okay? Do not judge agad-agad. Next, niana aging adlaw, verse 1, niana aging adlaw, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa siman sa Jerusalem. Grabe. Terrible persecution in the church of Jerusalem. Grabe. Isipin mo Ewan din ang tanang magtotoo gawas sa mga apostoles nagkatibulag ngadto sa lalawigan sa Judea ug Samaria. All the believers except the apostles nagkatibulag dayang uban niadto sa Judea, sa Samaria nganuman. Because during the time nagtigom na lang sila sa ilang mga balay, nagtigom na lang sila sa ilang mga balay, ang gusto mas Ginoo, go to the world and preach the gospel to uttermost part of the earth. Pastor, nganong gipanglotos man to sila nga, nagkinaboy man sigid sila nga balaan. Gidaig niya, di ba? Acts chapter 2, Acts chapter 2 verses 43 to 47. Di ba? Acts chapter 2 verses 43 to 47. Naghiusa sila pagkaon sila mga balay, usarag kasing-kasing gidaig nila ang Dios. 43 to 47. Gidaig nila ang Dios, gikimutan sila sa mga tao. It means they are good in maayo ilang testimony nindot. Israel ang kasing-kasing gaton sila sa mga balay-balay sa mga magtotoo. Andi nagdinasigay sila dito. Daghan kay mga nangaluwas. Hello. Daghan kayo ang mga nangaluwas mga kapatid, but ang gusto sa Diyos dili raman silang maluwas. Dili man ikaw ang maluwas. Apil man pud sila. Apil ang Samaria, Judea, at sort of dirt. Ang gimo ni sa Ginoo naman pod, He allow persecution because ang magkristyano nagpuyo naman lang sila. Kampante naman lang sila. Wala sila ganoon. Nanganapay na adagan dito. No? So, gimo sa Ginoo, i-allow persecution o ang mga Kristohano nigsuon, no? Ang mga Kristohano nigsuon, nangadto dito sa Judea, sa Samaria, o dito na po ang pulong na po sa Diyos ni Kuya Anap na sad. Di ba? Ingon diri, Niya naging adlaw nagsugod ang mapintas
nga paglutok batok sa simad sa Jerusalem. No, blessed morning no kay Sir Elbert Canelio, sir. Blessed morning. I declare and declare abundant blessings to you and your family in all aspect of life. Whatever you are facing right now, whatever challenge you are facing right now, you are victorious. You are overcomer because the Bible says you are eternally victorious in Jesus' name. And then abundant blessings to your family and to your life in Jesus' name. Thank you kayo, no? So, kanimo tayo pag-igsoon? Persecution. Why i-allow sa Diyos ang persecution, no? Ngano i-allow sa Ginoo ang persecution, mga kapatid? Alam mo kung bakit, no? Alam mo kung bakit na i-allow na Diyos ang persecution? Kasi mo relax magyud ka. No? Ga-relax ka, matagal sila, nangalagad sila sa Ginoo. Grabe na sila ka-faithful. Wala na problema, faithful na kasi sila tanan. No, laliman ka, dagang mga tao ang nakangkon sa kalawatan using their life. Ang problema lang, nagstay ra isa ka lugar. Ang scope sa Ginoo sa kalawasan is that, dili lang man kay ikaw, no? Dili lang man kay ikaw igsuon, dili lang man kay ikaw ang gusto sa Diyos nga, the whole world. No? Ate, tanaw gani. Adi din mo. The whole world, mga kapatid, no? Gusto sa Diyos, the whole world. Sila, nagpuyo raman sila dito sa Jerusalem. Muna yun, without the persecution of that church, there is no salvation in the world. Now, pangutana pa sa unsa may relate na sa ako. Ani ni siya? Usahay, di kayo usahay. God allows you problem, persecution, no? Problem, persecution, worry, anxieties, trouble, hardship. Kabalo ka gano? Ani ni siya? No, ani ni siya. Ang mga tao sa palibot nimo, the people around you, they are your audience. Kumbaga, ani ni siya kapatid, to make long story short. The people around you, me as a pastor, MOTLGC are not ang MOTLGC are not, or it's not only my congregation. Hello. Blessed morning no kay Ma'am Rachel Jane. Ma'am Rachel Jane, I decree and declare abundant blessings to you and to your life and your family in all aspect of life abundantly in Jesus' name. Whatever challenge you're facing right now, you are more than conqueror. You are victorious in Jesus' name. Okay. Kabalak igsoon mo ni. Kalimutan ko. Sa ganito? Ano ni siya? MOTLGC it's not dili lang kami akong congregation. It's not just my congregation, but the whole world is my congregation. Hello. Now, ikaw na mod Kristiyanon mo ni. Ayaw pagununa ng imong responsibility, no? Ang imong responsibility is just your family. No, your family circle, it's not just, no, timani ha, Kristiyanon, ang imong Bible studyhan, ang imong responsibility, or ang imo bitaw nga Bible, ang imo bitaw nga shiran, dili lang kay imong pamilya, imong mama, imong papa, imong igsoon, imong bana, dili lang, kundi the whole world. Kabalo ba ka? Hello, kabalo ba kaig suon? That the world is our audience. Muni. Nagtuta kung natay Bible study. Timani ha, nagtuta, we believe that if we have a Bible study, okay na yun. Ganda yun. Itinutulungan ka sa Panginoon eh. God is also working in our life. We have a Bible study, we have live preaching, we have a port preaching, we have a soul winning evangelism. But you know what? The people around you, no, they are also studying Bible through your life. Hello? Because Christian life, Christian life is the, Christian life, Christian life is the explanation what the Bible really means. Okay?
Christian life, the life of the Christian life is the explanation what the Bible says. Kabal ba ka, ang mundo kapatid, yung kapitbahay mo, yung barkada mo, ang Diyos nag-Bible study sa ilaha. Nindot ng Revelation, ha? Ma'am Rosila de la Cruz, ma'am, blessed morning, no? Blessed morning, Ma'am Rosila de la Cruz, all the way from Banga, North Cotabato, no? Blessed morning. Kana ba diha? Thank you for watching, no? Kababayan mo si Elias TV. Kapatid, ito. Ang mundo or the world, God having a Bible study to them. Yung buhay mo, kapatid, yung tinitingnan nila, your life is a Bible for them. No? Christian life is the explanation what the Bible really means. Now, yung mundo, nag-Bible study din sila, ang Diyos ang nag-Bible study sa kanila, and their Bible is your life. Kaya nga, may mga persecution tayo, not dili lang para maging malig-on tayo, not only to make us strong, but so that also that the people around us, observing us, will know who Jesus is, who is our God, what God nga atong ginatuuhan. Hello. The people around us is observing us. God is having a Bible study with them, and God's Bible is your life. Alam mo kapatid, may kapitbahay ka. May kaibigan ka, may kapitbahay ka, may classmate ka, may kasama ka sa trabaho na palaging nag-o-observe sa iyo. No, blessed morning no kay Sir Vic Pagulayan Jr. Sir Vic Pagulayan Jr., I declare abundant blessings to your life and to your family in all aspect of life. Whatever challenge you are facing right now, in Jesus' name, you are more than conqueror because you are eternally victorious. In Jesus' name. In Jesus' name. Kapatid, maubitaw nga natin mga persecution sa kinabuhi. Kabalok nga, no? Gigamit na siya sa Ginoo igsoon kay nag-Bible study pod ang Dios sa ilaha. O gangi yung kinabuhi mo ilang ginatan-aw. Maubitaw Matthew chapter 5, no? Matthew chapter 5 verse 16. Let your light so shine before men that they may see your good works and they glorify your Father which is in heaven. Muna ko mong sabton pag-ayo mga kapatid, no? Kung titingnan natin, when persecution comes, when affliction comes, when hardship comes, when problem comes, when worry comes, hello kapatid. Asaut po yan. Okay. Muna ko naman itong pagayo. Kung imong sabton pagayo, that is a way that the people around you, God is having a Bible study with them. Hello? Kasi every time may persecution, tapos patuloy mong ginadaog bitaw, ni barog bitaw ka, mabless na sila. Kabal ba ka ang pinaka-effective bitaw nga magsulwining ta sila, no? Kana pinaka-effective bitaw nga magsulwining bitaw sa sila, no, kapatid? Ang atong kinabuhi. Na portion sa Bible, I think I think 2 Corinthians chapter 6 verse 2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2 or 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Pakita na dati. Ang atong kinabuhi sama din sa sulat nga ginabasa sa uban. No? Ang atong kinabuhi sama sa sulat nga ginabasa sa uban. Muna nga moabot ditong persecution aron kana mga tawo nga nagtanaw palibot nato makangon sila kaluwasan. Okay? Verse 3. Okay. Muna kung imong sabton pagayo, kung atong sabton pag-ayo ba, ang ato din kinabuhi, ang mga persecution is gigamit na sa Ginoo aron makaangkog kaluwasan ang mga tao palibot ka nato. No? Ay okay. Dili man asa to dabita. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 Corinthians chapter 6 verse 2. Muna kung imong tanong pag-ayo ba, atong sabton pag-ayo ba? No? Kung atong sabton pag-ayo, no? No?
Okay. Kung imong sabton pag-ayo mga kapatid, maoday nga na kay persecution, gina-persecute yung silingan, bugal-bugalan ka, sigig simba, maghapon na lang sa simbahan, manay ko ninyo. Ila di kang daogon, ila di kang i-persecute, ila kang libakon, dauton. Agoy kay ikaw na po, kay mo reply, mampugas ilaha, mangaway, mampugas ilaha. Kung gibuhata, nag-istorya sila si Mugwan, 5, ilang istorya si Mug 5, ang imo 10 naman po. Gasimba ka, tapos mupatol ka sa ilaha, pastor, di na good makailang istorya. Pasagdi lang na. Dili man na makapatay nimo, wag mo pansinin yan. Just do good to them. Maluwas na sila. Hello. Maluwas na sila mga kapatid, using your life. Ang Ginoo naman, kita mag-adto ta sila, no, magsulwining, no. Magsulwining ta sila, ha. Mga tag tracks. O gigamit po sa Ginoo mga persecution kinabuhi nga naman ang mga tao nagtanaw sa iyong palibot. Ma-bless na sila, grabe dyan na siya, oh. Grabe mga pagsulit sa kinabuhi, grabe mga nangitong sa kinabuhi. Padayon siya nangalagad sa Ginoo, maayo lang gyapon kaayo, buutan kaayo nga ng Kristo. Hello kapatid, that is the best testimony mo nang maluwas sila using pres kinabuhi nimo. Muna ngano bitaw nga gi-persecute bitaw ang Church of Jerusalem. Relax naman kaayo sila, magtiguman naman sila mga balay. Tapos ang Judea, ang Samaria. Hello, muna nga gigamit sa ang persecution para ang pulsa dos mas scattered abroad. Ikaw naman po, gigamit po sa Ginoo sa imo ang persecution, ang hardship, ang problem, so that makita the world, your audience, the world is our audience, will see, will know who is our God and what kind of people we are. Ayaw ikasakit, no? Ayaw ikasakit ang persecution. Ayaw ikasakit ang persecution. Ayaw ikasakit ang mga trouble, ang problema, o sa'yo, na problema, gamito nato para malayo tas Ginoo. Di ba? Okay, blessed morning, Pastor po. He is South Cotabato po yan. Okay. Then, kay no, amen. Now, kung naman ito pag-ayo, di ba? Persecution. Now, wala kabalo ang mga believers nga gi-persecute sila. Unsay rason, no? Unsay rason para nga manglaya sila sa Jerusalem, mangadto sila dito sa Judea, sa Samaria, dito na po sila magsayong sa pulong sa Dios. O di ba nanay mo Kristiyano dito dapita? Hato nagkatibulag sila tanang uban nangadto og Roma, dito po dayon nay mga Kristiyanon. Hello. Do not use persecution nga maluyan ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala kay bugas, wala na kay dagan ka problema ka financially. Lord, di lang sa ko simbarong kay maniguro maning kamot ko. Na. Nagtuo kayo. Kapatid. Use that persecution, problem, hardship, trouble, worry, financial problem, use that to glorify God. Use that nga makita, use that nga ang tao ba ma-amaze. Now, sample si Pastor Janet, no? Ako bisis, nagani siya din sa February, mahal ako testimony ha. Di maka mag-testimony. At ni oli siya din sa February anniversary. Pag uli na dito, pagbalik na dito, grabe 1 month ang 1 month ang bleeding. Dili buros 1 month ang bleeding. So ang uban natingalan na nabala ka na baka daw mayuma. So giingnan na siya nga ato kag doktor kay basin mayuma na sign na nga muni mo na wana mayuma na yung decision itaw kam. Dili pwede nangalagad ko sa Ginoo tapos ingon nalay mahitabo nako nagpagamit ko in all aspect of life tapos maoran ako madawatan mani mayuma. Doa siya na gani sa in Jesus name di na mao. No? In Jesus di na mao. So ang mga tao nabalaka na nga muni ay patog hospital kay muni barog jud siya, glory to God. Dili na mao in Jesus name wala na. Nabalaka na yung amo, nabalaka na yung yung igsuon, nabalaka na yung nanay, nabalaka na yung nanay kan believer pa baya. Grabe na padala nagmuni muni. Ampo lang siya, glory to God sa mga Lord. Naayon naman ko. Grabe na mo punto gagapahulay na siya kay di na makayang kapoy na. Giinan siya siyang kaubanan nga padala hospital sa ayaw ko giayra ko sa Ginoo okay ra ko.
Glory to God. Pangutanan niya, nagit siya. Nangutanan ng uban, kumusta na? Nayamo, nabala ka na. Hindi ate, yun, okay na ako. Pinagaling ko ng Panginoon. Ang kalibutan, kapatid, grabe ng karaming. Ikaw, relax lang ka. Og mo na pinaka-the best na testimony. No, blessed mo nino kay Ma'am Sir Jonski Jennifer Ipel. No, Jonski A. Jennifer Ipel. God bless. I declare and declare abundant blessings to your life and your family in Jesus' name. Then whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Whatever you are facing right now, you are more than conqueror. You are victorious in Jesus' name. Kapatid, yun ba? Usay gamiton sa Ginoo. Minaw ha, hello. Gamiton sa Ginoo ang mga balatian nga naa nimo. Sulayon ka. Take note, igsoon. Revelations 1:8 ate. Revelation chapter 1 verse 8. Hello, minaw ha. Kapatid, it is not my opinion. It is God's word. Satan, dili na siya makapatay nimo. Hello. Si Satanas, dili makapatay nimo. Anak ka sa Diyos eh. Okay? 1:8 I think. Okay. No? Revelation chapter 1 verse 8. Tama ba ni? Sindapita. 1:18. Tama to. Ako tanawon ha. 1:18. Okay. 1:18 day. Tanda 1:18. Yung dire, 1:18. Revelation chapter 1 verse 18. Ako ang buhi na matay, ako apan tan-awa, buhi ako og dili na gayud mamatay. Take note, ilalom sa akong gahom ang kamatayon og ang Hadis. 1:18 natin. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon og ang Hadis. It means Jesus Christ has the key of death. It means every child of God, Satan, dili makapatay, cannot kill you. No? Dili makapatay si Satanas nimo. Anak ka sa Diyos. Satan cannot kill you, kapatid. Persecution, sickness, diseases, God use it so that you will be glorified and the people around you. Hello? The people around you makagod sa kalawasan, makaila usay ialas yun ang persecution. Kung wala bitaw i-persecute bitaw ang Jerusalem, ang church of Jerusalem, dili managan nga to sa Judea, dili managan dito sa Samaria ang Kristiyanon, dili maabot ang pulong sa Diyos dito, kaya naman sila sa Jerusalem. Ang Ginoo puti po gusto nga ikaw rin maluwas, ay mo na tibok panimalay ang maluwas. Ay mo sa Diyos, God use persecution, God allow persecution, allow sickness, allow financial problem, and then ikaw naman, Lord, thank you, wala ka nagratol because you know who is your God, then the people around you will be blessed. Kung saan sikreto nimo, nga naman nga, grabe na kayo mga nangagis kinabuhi nimo, pero nga naman nga relax na ka, wala radyo kay imo. Dili ka kraming, imong tubag salamat kay anak magugos Ginoo, kabalo magugong nga ang Dios mag-ayon nako, kabalo nga ang Dios mag-provide nako. Kana sila pag share nimo, ay grabe na, pag mangutana na sila, di na din ka. No? Diha na din ka mga kapatid, diha na din ka mga igsuon nga kana bitong maka-share na ka sa pulong sa Dios. Hello. Sometimes ang mga persecution kay agimo nato nga di sa kumusimba karon kay Ginoo, kung siling ang simba wa ka matiguang, wa ka nabalog reliyon. Hello. Di na kumusimba pangutana, aluwas ka to sila kung mag-undang ka. God use persecution, God use financial problem, God use bad conditions in your life so that the people be saved. Ma'am Luwila Martinez, no? Ma'am Nidilin is Villafuente, blessed morning. Thank you for watching. I declare and declare abundant blessings to you and to your family in Jesus' name. Whatever your hearts desire, God give it to you in Jesus' name. Ma'am Nidilin Villafuente, and then kay Ma'am Luwila Martinez, no? Blessed morning po. Thank you for watching. So kapatid, usay nga nanatay. Nga na ka usay bitaw, mo bitaw ngadto bitaw karon galisod ka. Mo bitaw karon nga kana bitaw ang sira kag vision, Lord, luwas ka ko. Kung ano nani man ko kalisod, dilo. Pasalamatin na sa Ginoo kay ang Ginoo gigamit na siya paunang-una para maligon ka. Ikaw daw para makakita ka sa mga panalangin.
Ikatong igsoon para igsuon nga makaangkon sa kaluwasan kay ang imong persecution, ang imong mga sickness and diseases, ang imong mga problem, mga trahedya nga gipagi-alaw sino nga mabot nimo ha. Gigamit na sa Ginoo because the people around you are observing, nag-Bible study sila. Nagtuon sila, gitudluan sila sa Ginoo, sa pulong sa Dios, using your life. Tanaw na si Jorim, tanaw na si Nidilin, tanaw si Luwila, tanaw na si Ma'am Rosila de la Cruz. Bisag unsa mga persecution nagpadayon siya. So ma-challenge yung tao. Hello. Anin usa ka butang nindot? Ang persecution day nga bugat yung kinabuhi, every bad circumstances that came into our life, God allows that for our own good. God allows that for our own good, and then so that God is kanang namuhat ang Dios. Blessed mo nino kay Sir Ray Mendoza. Sir Ray Mendoza, God bless. I declare and declare abundant blessings to you and your family in all aspect of life. Then whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Whatever circumstances you are facing right now, whatever challenges you are facing right now in Jesus' name, you are victorious because you are eternally victorious in Jesus' name. Kapatid, without the persecution of the church, there is no salvation of the world. Ikaw po, without any persecutions to your life, your relative and loved ones will not be saved. Diya manggug kamuligon. Without the persecution of your life, you will not see the grace. You will not see the miracle. You will not see the hands of God that is working in your life. Hello, ayaw every time adunay persecution, adunay problems kinabinom, ayaw tanawa ang damages. Just look carefully, silently, the mighty hands of God that is moving in your life. Behind that tragedy. Kabantay ka? Tanaw gani ang napulo kabunal sa Ginoo sa Ehipto. Unsa bay message sa Ginoo ngadto sa Ehipto. Di ba? Sa dayang niabot ang Yolanda sa atong kinabuhi. Unsa bay gisulti sa Ginoo sa imuha? Di ba? Pinangga sa Ginoo ang Pilipinas. Ang mga daan nga mga balay gipang ilisan. Ang mga guba nga balay gipang ilisan, ang mga bago nga balay nga daan kay nabago namang imuha. Unsa bay message sa Ginoo sa imo sa COVID? Di ba? Pinangga kasi ginang uban nga matay na, hilanat lang nga matay na, samtang ikaw, wala pa'y COVID na nakaysakit, pero until nagyapon ka. Wala trabaho itong panahon na, pero tingala ka, ni puti ka, ni tambo ka, kaon, tulog ka raman. Kabigan na ito, dito sa balay, 80 mi kabok, na stranded ang mga people sa balay. Dagan kami dito, tingala mi, sa kalungagan, dagan kisan, pero tingala ka. Ganin mo sa siya, nakapanghatag pa mi sa mga member. Panghatag mi sila kuan, mga finances, hatag mi sila mga in-kinds. Asa migikan na to? Di ba? Grabe. Tingal ko mabot ng manok dito sa balay gud. Jurim na manok. Na isda 2 kilo gihatag sa barangay. Na grabe no. Blessed mo nino kay Ma'am Maris Igot Mandal. Ma'am Maris Igot Mandal, God bless. I declare and declare abundant blessings to your life and to your family. In Jesus' name, whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Unsa may gibalatin mo karon, I declare and declare in Jesus' name. Tarang balatan na si mong lawas in Jesus' name. You are now completely healed in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Maniksoon. No, without the persecution of the church, there is no salvation. Without troubles in your life, without persecution in your life, there is no salvation of your neighbor. Hello? No, blessed morning no kay Sir William Dihak. Sir William, blessed morning, Sir William Dihak. I declare and declare abundant blessings to your life and to your family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. Thank you for watching. Okay, igsoon. Ayaw gamita ang persecution, ang trouble, ang problems para mo palay ka sa Ginoo. Gabita na siya nga muligon ka. Gamitan siya nga mo padayo mo paduol ka sa Ginoo. Gamitan na siya no nga ma-enjoy mo ang gam sa Dios. Because God nag-enjoy ang Ginoo ana kay nga naman iyang gi-Bible studyhan ang mga tao nga nagapalibot nimo.
no? The people around us, and also ang Diyos, nag-Bible study sila using your life. Pastor Atayas Ramirez, blessed morning. Ayan. O, late ka na naman. No, blessed morning. Pastor Atayas Ramirez, I declare and declare abundant blessings to your life and to your family in all aspect of life. God bless. No, igsoon. Ayaw gamita ang mga kalisod, mga persecution, mga hardship, ayaw na gamita nga mo palayo kas Ginoo. Gamita na siya nga sa mga hardship sa imong kinabuhi, problem, hardship, persecution, affliction, tanawa, just look the mighty hands of God that is moving. Hello. Panahon sa persecution, ayaw tanawa. Panahon sa problema, ayaw tanawa ang damages. Ayaw tanawa, ay pagproblema. It's not your problem. Ang imong himon igsuon, tanawa ang gamaan ng kamot sa Dios na nagalihok. Okay? God bless. Atong tanan, take note, without the persecution of the church, there is no salvation of the world. Without the persecution of your life, there is no salvation of your loved ones. Without the persecution of your life, there is no salvation of your loved ones and relatives. Hello? Again, without the persecution of your life, there is no salvation of your loved ones, relative and loved ones. Okay? During the persecution, during the bad times, during the bad circumstances in your life, just look the mighty hands of God that is moving in your life. Okay? God bless. Thank you kanatong tanan, no? Let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Holy Spirit, salamat gid sa pulong. Lord, I declare and declare every word ni gustong babay, Father God, Spirit, and their life, O Lord, bisan sisat na sino, dili makakuha niya to, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God, salamat, Holy Spirit. Lord, I declare and declare, all the viewers and listeners, Lord, tanan nga gapos ni Satanas, Father Lord, ako kinapagabungkagon in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, they are now completely healed. They are now free in Jesus' name. Lord, sa atang viewers and listeners, Father, abundant blessings to them, Father God, in Jesus' name. Lord, salamat Ginoo kay Lord. Tanan nga mga viewers and listeners, Father God, Lord, they are more than conqueror. O Lord, malipayon, Ginoo, malipayon, abundansya, Father God, Lord, dato, Ginoo. Lord, milyonaryo, Father God, in Jesus' name. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen, amen. No, so blessed morning, no? Pastor Atayas Ramirez, Sir William Dihak, blessed morning. And then kay Sir Ray Mendoza, Ma'am Maris Igot Mandal, and then kay Ma'am Nidilyn Villafuente, then kay Ma'am Luwila Martinez, and then kay Ma'am Rosila de la Cruz, no? And then kay Sir Johnski Jennifer Ipel, no? So blessed morning. Then kay Rissel Jane, and then kay Ma'am Lore, tama, Ma'am Lore, ano siya ganito? Aton dito na ron kay mo, gawas naman ni ron. Kay Ma'am Lore Caryon. Okay, Ma'am Lore Orias Caryon. Ma'am Lore, late lagi ka, pareha lagi mo ni Pastor Atayas Ramirez. Okay, so glory to God. No, Ma'am Lore, good morning, Pastor. And then Lord Orias Caryon. Ma'am Lore, I decree and declare abundant blessings to your life and to your family in Jesus' name. Whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. And then, God give you, whatever your heart's desire, God give it to you in Jesus' name. I declare, you are free in Jesus' name. No? You are free in Jesus' name. You are abundant in Jesus' name. You are always in good health in Jesus' name. God bless. Watching from Davao City. Okay? Blessed morning. Ma'am Lord Orias Caron, gabi, tagal ko nakapag-reply kagabi kasi busy kagabi, no? Busy, tapos naghatid pa kami sa mga member. So, mga 9 naman siguro to? 9 ba to? Review na lang ko, Pastor. O sige, mag-exam ta bukas. Ma'am Lord Orias Carion, God bless po. Thank you for watching, ma'am. Thank you for watching. God bless. God bless. God bless.
Then also kay Julius, Sir Julius Asingwa, blessed morning, sir. Sir Julius, I declare and declare abundant blessings to your life and to your family in Jesus' name. Good health is always for you. God bless, no, Ma'am Lore Carion, and then kay Sir Julius Asingwa. Kailan ako ni siya, silingan namin diri sa Hagnaya. God bless. Mamayang gabi na naman. Thank you for watching.